पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 331 रुपये 20 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 6 रुपये 47 पैसे बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन और ईरानी पासदाराना इनकलाब के दरमियान बराह रास्त खुफिया राबतों का बड़ा इंकिशाफ। कहते हैं पासदाराना इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राबते में रास्ता कायम कर लिया है। बताया अमरीका का हमास के साथ भी राबते का एक खुफिया चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप की अबनाए हुर्मस में मुदाखलत पर ओमान को शदीद हमलों की धमकी। एक इंटरव्यू में बोले ओमान ने अबनाए हुर्मस में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। दावा किया अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान के साथ जारी तनाज़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं। तेहरान अब सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब जुर्रतमंदाना और बड़ा कदम है। खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान बिरादर ममालिक सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। कहा सदर ट्रंप की क़यादत के बाइस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियां एटमी तबाही से बच गईं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाजों और मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका से मुफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। आबनाए हुर्मस में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दामात हैं। ओमान और ईरान बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ कदम बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सरबराही में हुकूमती वक्त की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। अपोजिशन चैम्बर में होने वाली मुलाकात में मुज़ाकरात की बहाली पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने बानी PTI से मुलाकात की शर्त रख दी। हुकूमती वक्त में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। बातचीत में महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म को मुशावरत के लिए लिखे खत पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। अहम तकर्रियों से मुतालिक मुशावरत आईनी अमल है जो आगे चलेगा। छोटे यूनिट होने चाहिए, मल्टीपल यूनिट बना देने चाहिए, इससे मसला हल हो जाएगा। ये भी डिबेट बहुत दफ़ा उठी, फिर ख़त्म हो गई। बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाजिम है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से आवाम को ही फ़ायदा होगा। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा। कमर समान कायरा, मुस्तफ़ा कमाल, फवाद चौधरी, बैरिस्टर सैफ, लियाकत बलोच और दीगर का इज़हार। मुकर्रिरीन ने कहा नए सूबे बनाने के लिए कई तारामीम करना पड़ेंगी। नए सूबों के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम नागुज़ीर है। हमें वसाइल की तकसीम के मसाइल हैं। कोई भी क़यादत इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। हर ज़िला सूबाई दारुल हुकूमत से ज़्यादा दूर है। सिंध के वजीर सईद गनी ने नए सूबों की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। MQM और जमात इस्लामी पर तनकीद, कहते हैं जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। मुस्तफ़ा कमाल लोगों में नफरत पैदा कर रही हैं। दीगर जमातें भी सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। MQM के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? TV पर बैठकर बातें करने वालों को सोचना चाहिए। सईद गनी ने कहा जमात इस्लामी का सड़कें बंद करने का मकसद लोगों को तकलीफ देना है। इसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर क्या असर पड़ेगा? 2024 के अंदर घरेलू तशद्दुद के 561 वाक़यात हुए।
اور سزا کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہوا. آپ کے لاہور میں آپ کا جو ترقی یافتہ لاہور جس کو آپ پیرس کے مقابلے میں کہتے ہیں, آپ کے اس پیرس میں 4510 مقدمے ہوئے اغوا کے اور 4500 مقدمہ درج ہوتا ہے, سزا صرف 5 لوگوں کو ہوتی ہے. مخالفین تو دور کی بات, نون لیگ اپنے اتحادیوں کو بھی معاف نہیں کرتی. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی نون لیگ حکومت پر شدید تنقید. کہا ستھرا پنجاب سکینڈل اور انتظامی کارروائیاں حکومت کی کارکردگی کا پول کھول رہی ہیں. لاہور میں بھی سب اچھا نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ گئے. گھریلو تشدد, خواتین سے زیادتی اور قتل کے واقعات پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. اسکینڈل سندھ میں ہوتے ہیں, پنجاب میں نہیں. کسی کو کارکردگی تانے کی طرح لگتی ہے تو کارکردگی پر بات تو ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پیپلز پارٹی پر تنقیدی نشتر چلا دیے. کہا جہاں ایک سڑک میں 8 ارب کی کرپشن ہو, امتحانی سینٹر بک جائیں, وہ ہم سے سوال کریں گے. جو تھر میں بچوں کو پانی نہیں دے پاتے, انہیں پنجاب میں صاف پانی کا درد اٹھ رہا ہے. بغیر ثبوت کرپشن کے الزام لگانے والے کو عدالتوں میں بھی لے جایا جا سکتا ہے. بغیر ثبوت پریس کانفرنسز کرنے پر سوال پوچھا گیا تو وہ سیاسی انتقام بن جائے گا. اس لیے اس دھرنے کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض 1-2 دن 4-5 دن دھرنا ہے اور یہ لوگ آسانی سے واپس چلے جائیں گے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جو اس دھرنے کی صورت میں موجود ہے کئی دھرنوں میں تبدیل ہوگی. جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنے جاری. کراچی, لاہور اور پشاور میں کارکنوں کا دھرنا. امیر حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. کہا جتنے مرضی تجربے کر لیں, موجودہ نظام نہیں چل سکتا. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی غریب عوام پر بہت بڑا ظلم ہے. آئی پی پیز مافیا کو عوام کے خون سے پالا جا رہا ہے. ہم اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں. یہ جب پھنستے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں. ایک کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں جتوایا. امیر جماعت اسلامی نے پنجاب کی گورننس کو ناکام قرار دے دیا. بولے یہ سکول تو چلا نہیں سکتے, کسانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. چند سڑکیں بنا لینا ترقی نہیں, پنجاب پستی کی طرف جا رہا ہے. 25 سیٹوں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور اسپیشل سیٹس کے انتخاب کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نیئر ٹو 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگی. تو 53 کے ہاؤس میں 36 جو ہے وہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بنتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسپیشل سیٹوں کے الیکشن کے بعد 33 سیٹوں کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی. مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کی صورتحال درست کرنے کے لیے مینڈیٹ ملا. کشمیری اتنے ہی پاکستان کے مالک ہیں جتنے پاکستانی ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد نون لیگ کو آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی. آزاد کشمیر میں دھرنا دینے والے ہمارے بھائی ہیں. 1-1.5% لوگ اشتعال انگیز عناصر کے ساتھ ہوں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا قلعدم ایکشن کمیٹی والے چاہتے تھے آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو. الیکشن نہ ہوتے تو خدا نخواستہ حالات کچھ اور ہوتے. پنجاب جیسی تعمیر و ترقی کا آزاد کشمیر میں آغاز کریں گے. مونسون کے نئے اسپیل کا آغاز. لاہور میں بادل خوب برسے. کالی گھٹاؤں نے باغوں کے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا. گجرات, سیالکوٹ اور شکرگڑھ میں بھی بارش. گوجر خان میں گلیاں پانی سے بھر گئی. راولپنڈی, اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے جل تھلے. ڈھوک, کھبا اور صادق آباد میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. نالا لائی, کٹاریا میں پانی کی سطح 20 فٹ اور گوال منڈی میں 16.5 فٹ تک پہنچ گئی. خطرے کے سائرن بچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی بیرسٹر گوہر علی خان کے گھر آمد. والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت. وفد میں رانا ثناء اللہ, طارق فضل چودھری, شاہ غلام قادر, انوش رحمان, انجم عقیل خان شامل. طارق فضل چودھری کا کہنا ہے وزیر اعظم نے وفد بھیج کر پیغام دیا سیاسی اختلافات صرف سیاسی میدان تک محدود ہیں. سرکاری معالجین بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتے ہیں. ماہر امراض چشم سے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج کرایا جاتا ہے. ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے.
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद जेल अहाता में मेडिकल से गुफ्तगू ना करने की यकीन दहानी कराई। अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके खिलाफ वर्जी की गई। जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। कत्ल के मुकदमे में दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला महफूज। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवन ने रिमार्क्स दिए, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत पर 100 आउंस दिए जाते हैं। मुजरिम के वकील ने कहा, मुजरिम अपनी सजा पूरी कर चुका, रकम अदा ना करने की सजा काट रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला ना करना निज़ाम की खराबी है। निज़ाम की खराबी की सजा मुलजिम को नहीं दी जा सकती।